मेरा नाम इमरान है और आप सुन रहे हैं मेरी सोच। ये टीवी पे आजकल बहुत हकूक़ की बात हो रही है, अवाम के हकूक़ की बात हो रही है। तो मैंने सोचा कि मैं अवाम में से हूँ, अवाम की तरह हूँ, आम आदमी हूँ पाकिस्तान का। तो क्यों ना एक अवाम के हकूक़ के ऊपर एक छोटी सी वीडियो बना ले। 2024 के इलेक्शन के बाद बहुत ज़्यादा ये बात हो रही है कि जी अवाम के हकूक़ पे डाका मारा। मुझे लगता है कि अवाम को असल हैरत इस बात पे है कि ये बात तो 2018 के इलेक्शन के बाद भी कुछ लोग कर रहे थे कि अवाम के हकूक़ पे डाका मारा जा रहा है। मुझे तो आज तक 50 साल में ये नहीं पता चला कि मेरे हकूक़ यानी पाकिस्तान में रहने वाली अवाम के हकूक़ हैं क्या। यानी आप इलेक्शन में जाते हैं, आप इलेक्शन हार जाते हैं, उसी तरह हार जाते हैं जिस तरह पिछली दफ़ा आपने दूसरों को हराया था, और आप अपनी हार पे ये कहते हैं कि जी अवाम के हकूक़ पे डाका मारा गया। मुझे ये समझाइए कि आपकी हार की वजह से मेरे हकूक़ पे कैसे डाका मारा गया। यानी 2018 में जब दूसरे हारे थे इन्हीं तरीक़ों से, तो उस वक़्त अवाम के हकूक़ पे कैसे डाका मारा गया था, और 2024 में जब दूसरे जीते हैं और आप हारे हैं, तो इस वक़्त भी मेरे यानी अवाम के हकूक़ पे कैसे डाका मारा गया है। तो सबसे पहले तो मुझे आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, पाकिस्तान की हर पॉलिटिकल पार्टी में जो लोग हैं, वो ये बता दें कि कम अज़ कम यानी मिनिमम हकूक़ अवाम के पाकिस्तान में है क्या। और उसके बाद ये मुझे बताएं कि पिछले 40 साल में चूँकि पाकिस्तान में तीनों बड़ी पार्टियों ने किसी न किसी टाइम, चाहे थोड़े अरसे के लिए, पाकिस्तान पे हुकूमत की है, तो उन तीनों पार्टियों में से किस पार्टी ने अवाम के हकूक़ दिए हैं। मैं आपको वो हकूक़ बताता हूँ जो आप हमसे चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि हम आपको आपकी गाड़ियों के पीछे भागें, और आप ये चाहते हैं कि जब आप अदालतों में करप्शन के इल्ज़ामात में पेश हों तो हम आपके ऊपर फूल फेंकें, और आप ये चाहते हैं कि जब आप इस किस्म का कोई इलेक्शन हार जाए, चाहे कोई पार्टी भी हो, तो हम आपके लिए अपने स्टेट की प्रॉपर्टी को तोड़ें, अपनी गलियों में हंगामे करें, अपनी सड़कों पे हंगामे करें, गाड़ियों पे पत्थर मारें। और ये हक जो है वो आप समझते हैं कि इस तरह से हम अवाम के हकूक़ को बचा रहे हैं, या शायद हम आप लोगों के हकूक़ को बचा रहे हैं। अच्छा, इलेक्शन के बाद का क्या प्रोग्राम है? यानी आप जो इलेक्शन हारे हैं, अगर आप जीत जाते तो फिर आपका क्या प्रोग्राम था, और वो लोग जो इलेक्शन जीते हैं उनका क्या प्रोग्राम है? इलेक्शन जीतने के बाद हकूक़ के बारे में कोई बात करता है? मुझे तो लगता है कि इस रोले के ख़त्म होने के बाद 5 साल ना आवाम को कोई पूछता है, ना हकूक़ की कोई बात करता है। आप लोगों की इन्हीं हरकतों की वजह से अब स्टेट ऑफ पाकिस्तान भी अवाम की कोई परवाह नहीं करता। यानी कम अज़ कम 2018 में इतनी तो शर्म थी कि आरटीएस के बैठने के बाद कुछ इस तरह का पर्दा था कि वो जो इलेक्शन में धांधली हुई थी उसका अवाम के सामने कोई ना कोई पर्दा रखा गया था, अवाम की कोई फिक्र की गई थी। 2024 में तो ये फॉर्म 45 के मजाक ने, ऐसे लगता है कि अवाम के मुंह के आगे एक फॉर्म रख दिया गया है, कहा है कि जी ये अब आज से आपके लीडर हैं, इनकी गाड़ियों के पीछे आपने भागना है, और ये अब तय हो गया है। यानी अवाम की जो रही सही इज़्ज़त रह गई थी स्टेट की नज़र में, वो भी पाकिस्तान के सियासतदानों की हरकतों की नज़र हो गई है। और आप भी बाकमाल लोग हैं जी जो पार्लियामेंट में गए हैं, उसी फॉर्म 45 पे जिसे 7 साल के बच्चे ने निशान लगाए हुए हैं, उसको अपना तमगा बना के आप लोगों ने जाके पार्लियामेंट में हलफ भी ले लिए हैं। पता नहीं पार्लियामेंट में आप लोग फॉर्म 45 के वफादार रहेंगे, या अवाम या जमहूर जिससे आप समझ रहे हैं कि आपने वोट लिए उसके वफादार रहेंगे। अगली बात मैं कुछ 2 मिनट की मीडिया के ऊपर भी कर दूं। पिछले 30-40 साल से वही लोग जो उस वक्त जवान थे अब बाबे हो गए हैं, वो टीवी पे आके रोज़ हमें भाषण दे देते हैं, जेबें भी भरी हुई है और पेट भी उनके भरे हुए हैं, और वो रोज़ हमें आके बताते हैं कि जी आज जो है वो फलानी पार्टी हार गई है तो आपके हकूक़ों पे डाका पड़ गया है। और इससे पहले हमें ये कहा करते थे कि आज जो है वो दूसरी पार्टी हार गई है तो आपके हक पे डाका पड़ गया है, तो आप कुछ करें इसके बारे में। देखिए, मैं आपको सही बताता हूँ कि पाकिस्तान की अवाम चाहती क्या है। पाकिस्तान की अवाम इस मुल्क में ज़िंदा रहना चाहती है। पाकिस्तान की अवाम इस मुल्क में जो छोटा मोटा उसको काम मिलता है, कारोबार मिलता है, दुकान चलाता है, छोटी सी फैक्ट्री चलाता है, वो चलाना चाहता है, अपने बच्चों को एजुकेट करना चाहता है, इज्जत से किसी छत के नीचे रहना चाहता है, और वो ये चाहता है कि उसके पास कम अज़ कम इतना हक हो कि महीने के आखिर में जो उसकी आमदनी हो, उस आमदनी से वो अपने बिल अदा कर सके। यकीन मानिए ये बहुत ज़्यादा नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे मुल्क भी देखे हैं जहाँ पे अवाम को सही मायनों में उनकी रियासतें हक देती हैं। मेरे जैसे ब्राउन पाकिस्तानी को भी ऐसी रियासतों में जाके कम अज़ कम इंसान बनने का हक होता है,
جو اس ملک میں پاکستانی ہونے کے باوجود اور پاکستان میں ایک پڑھا لکھا شہری ہونے کے باوجود وہ حق آج تک میں نے اپنی ریاست سے نہیں دیکھا۔ تو آپ لوگوں کی حکومتیں سدا رہے، آپ لوگوں کی بادشاہتیں سدا رہے، آپ لوگوں کی گاڑیاں، آپ لوگوں کے سیکیورٹی گارڈ اور آپ لوگوں کی سدا حکومت رہے اسلام آباد پہ، مگر سیدھی سی بات ہے کہ عوام کو یہ تھوڑا سا جینے کا حق دے دیں، یہ آپس کی لڑائیاں بند کرے، اور آپ کی ان لڑائیوں کے بند ہونے سے شاید آپ کو بھی عزتیں ملیں گی، اور شاید آپ کی وجہ سے جو جمہور ہے اس ملک میں، جو جمہوریت کا جمہور ہے اس ملک میں، 24 کروڑ لوگوں کا جو ہجوم ہے اس ملک میں، شاید اس کو بھی عزت ملنا شروع ہو جائے گی۔ ہم آپس میں لڑنے کے بجائے اس بات کو طے کر لیں کہ آج سے 2000-3000 لوگ جو ہماری ملک کی اشرافیہ ہے وہ حکومت کرے گی، اور وہ آپس میں لڑتے بھرتے رہیں گے، کبھی کسی کے نام کا قرعہ فارم 45 میں نکلے گا، کبھی کسی کے نام کا نکلے گا، مگر اس کی وجہ سے آپ ہمیں نہ کہیں کہ ہم آپ کی وجہ، آپ کے پیچھے جو ہے وہ سڑکوں پہ ڈرامے کریں، ریاست سے لڑنا شروع کر دیں، ایک دوسرے کو گالیاں دینا شروع کر دیں، ٹویٹر کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، مختلف سوشل میڈیا کے اوپر اور ٹی وی چینلوں پہ بھی جو یہ بابے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ بھی بس کر دیں یار، کتنی بات کریں گے بس؟ یعنی ہم آپ کو سن کے تنگ آ گئے ہیں، یعنی آپ بھی بوڑھے ہو گئے ہیں، اور آپ کے ساتھ جن سیاستدانوں کو آپ بلاتے ہیں وہ بھی بوڑھے ہو گئے ہیں، اور وہ پتہ نہیں کیا بات کرتے ہیں روزانہ، نہ ہمیں سمجھ آتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس کا فائدہ بھی آپ ہی کو ہے۔ تو اس قسم کی جہالت کو اس ملک میں ختم کریں۔ ہم تو، عوام تو ہے ہی گئی گزری، آپ اس کو اور گیا گزرا نہ بنائیں۔ خرچے، مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ یہ اس قسم کے جھمیلے جو ہے وہ عوام برداشت نہیں کر سکتی۔ عوام کو ریلیف دینے کی بات کریں، حق تو آپ دے نہیں سکتے، سڑکوں پہ لوگ رل رہے ہیں، یہاں پہ سڑکوں کے اوپر ہر دوسرے چوک کے اوپر ناکا لگا ہوا ہوتا ہے، 50 روپے ہر موٹر سائیکل والا دے کے جاتا ہے، اور آپ وہاں بیٹھ کے ہمیں حقوق کا بھاشن دیتے ہیں۔ میں پاکستان کی عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان سیاستدانوں کے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہیں، آپ کو جو مرضی پسند ہے، آپ اس کے پیچھے اپنی ریاست سے اور اپنے لوگوں سے، اپنے ہمسایوں سے لڑنا بند کر دیں۔ دیکھیے، جمہوریت کے اندر ایک حلقے میں اگر 1 لاکھ ووٹ ہے، اس میں اگر جیتنے والے امیدوار کو 52,000 ووٹ ملتے ہیں اور ہارنے والے امیدوار کو 48,000 ووٹ ملتے ہیں، تو کیا 48,000 لوگوں کا حق مارا جاتا ہے اس کے اندر؟ تو دیکھیے، دونوں کینڈیڈیٹس جو ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح جمہور کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ جی اس الیکشن میں عوام کا حق مارا گیا ہے، یہ بھی کوئی بالکل سیدھی بات نہیں ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک دوسرے کو گالی دینا اور ایک دوسرے سے ناراض ہو جانا اور ایک دوسرے کے بارے میں غلط گمان کرنا، تو وہ جو آپ کے ساتھ کے لوگ ہیں، آپ کے ہمسائے ہیں، وہ بھی انہی مسئلوں میں، انہی لوگوں کی وجہ سے گرفتار ہیں جن مسئلوں میں آپ گرفتار ہیں۔ تو یہ گاڑیوں کے پیچھے بھاگنا بند کر دیں، اور یہ پھول جن لوگوں پہ کرپشن کے الزام ہیں ان پہ برسانا بند کر دیں، ان لوگوں کو کوٹ مقدرے دیں، آپ اپنی لائف کو جیے، اور آپ کوشش کریں کہ آپ اتنے پیسے کما لیں کہ آپ کی گھر کے بجلی کے بل ادا ہو جائیں، اور آپ کے بچے ایجوکیٹ ہو جائیں، اور ایجوکیٹ کر کے بچے تو ویسے ہی ملک سے باہر جا رہے ہیں، تو آپ کو کس بات کی ٹینشن ہے؟ تو بہتر یہ ہے کہ اس ساری بکواس کو اس ملک میں بند ہونا چاہیے۔ ہم یہ طے کر لیں کہ ہمارے کوئی حقوق ہے نہیں اس ملک میں، جو شخص آپ سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے وہ آپ کے حق مارتا ہے، اور آپ بھی جن لوگوں کے پاس آپ سے کم طاقت ہے آپ بھی ان کے حق مارتے ہیں۔ تو یہ اس ملک میں اس طرح کی روایت جو ہے وہ بڑی پرانی ہے۔ تو یا تو ہم اپنے رویے تبدیل کریں، اور یا پھر ہم اس بحث کو چھوڑ دیں کہ اس ملک کے اندر صرف طاقتور کے حقوق ہیں اور عام آدمی کو جینے کا اس ملک میں کوئی حق نہیں ہے۔ وہ پیدا ہو گیا ہے تو یہ اس کا قصور ہے۔ بہت شکریہ۔